बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। क्या तीसरी आलमी जंग का तबल बच गया है? रूस ने अपने तमाम तर शहरियों को फौरी तौर पर अमेरिका के सफ़र से रोक दिया है। आखिर क्या होने जा रहा है? जबकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी एक बड़ा ऐलान किया गया है और उसके बाद खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं। नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे और शाम की इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि हालात व वाक़यात बहुत ही ख़तरनाक हद तक आप यूँ कह लें कि एक ऐसी तबाही की जानिब बढ़ रहे हैं, वो रशिया यूक्रेन वार हो या फिर गज़ा और इसराइल के दरमियान जारी जंग। इसमें देखा जा सकता है नाज़रीन के वैसे मैदान जंग के अंदर तो ना अमेरिका को कामयाबी मिली, ना ही इसराइल को कामयाबी मिली और ना ही जो इस वक्त शाम के ऊपर काबिज होने वाले बागी हैं उनको कामयाबी मिली, बल्कि इन्होंने मैदान जंग की बजाय जिस रास्ते का इंतखाब किया वो रास्ता जो है वो बिल्कुल मॉडर्न वारफेयर का ही एक हिस्सा है कि जब आप अंदर से जड़ें काटते हैं और सामने वाला जो है उसको पता भी नहीं चलता। नाज़रीन, इतनी ज़्यादा यकदम जिस तरह से कैजुअलिटीज़ जो है वो लेबनान की हिजबुल्लाह की क़यादत की हुई और उसके बाद आपने देखा जिस तरह से पेजर्स अटैक हुए, इसी तरह से शाम के अंदर भी ये पेजर अटैक हुए। तो ये तमाम तर चीज़ें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पे भी कुछ ना इस तरह के कुछ ना कुछ गैर मामूली मामलात होते हैं, उसके पीछे अमेरिका और इसराइल का हाथ ज़रूर होता है। अब नाज़रीन, आपको पता है कि जो रशिया यूक्रेन का मामला है, अब यूक्रेन ने शाम के मामले में भी अपना जो है हिस्सा डाला। उन्होंने जो ये दाइश के दहशतगर्द हैं इनको ट्रेनिंग भी फराहम की। यहाँ तक कि जो यूक्रेन के कुछ कमांडर हैं वो रशिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए यहाँ पे मौजूद रहे शाम के अंदर और एक खुफिया ट्रेनिंग सेंटर में इन दहशतगर्दों की ट्रेनिंग की जाती रही। नाज़रीन, अब सूरत हाल यहाँ पे तो कुछ इस हवाले से कंट्रोल में आ गई है कि इसराइल को जो इलाके चाहिए वो अपने इलाके कब्जे में लिए जा रहा है, जिसको बफर जोन डिक्लेयर कर रहा है किए जा रहा है, उसको सामने से किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं है। पूरी की पूरी इस्लामी दुनिया जो है वो भंग पी कर सो रही है सिवाय ईरान के। ईरान के सुप्रीम लीडर ने फौरी तौर पे खिताब किया और उसके बाद उन्होंने सबके कान खोल दिए। उन्होंने कहा कि पहले भी हमारे लिए इशू नहीं था, लेकिन अभी ईरान जो है उस ने ज़रा हिकमत अमली के तहत पीछे हटने का फैसला किया, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। हम मैदान जंग के अंदर मौजूद हैं और पहले भी हम मैदान में मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं। हम जो है वो सरप्राइज़ देंगे जिसके बारे में दुश्मन को अंदाज़ा ही नहीं होगा। तो नाज़रीन, ये तो उनकी जानिब से किया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब हो ये रहा है कि इस वक्त रशिया यूक्रेन वार के अंदर एक नया रुख जो है वो आ चुका है, एक नई चीज़ आई है। तो नाज़रीन, आज जो है वो रूस की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अमेरिका में मौजूद अपने जितने भी शहरी हैं उनसे एक तो सफ़र करने से इज्तनाब करने का कहा है और उन्हें कहा है कि फौरी तौर पे वो निकलें। और उसके बाद उन्होंने नाज़रीन जो एडवाइज़री जारी की है वो ये है कि अब अमेरिका का सफ़र करने से गुरेज करें। उसकी वजह क्या है? नाज़रीन, एक तो आपको पता है कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने ओहदे का हलफ उठा रहे हैं। अब इससे पहले जो है वो मामलात होने क्या जा रहे हैं, क्या इशारे मिले हैं रूस को? नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त कहा यह जा रहा था कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जो है वो इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इक़्तिदार संभालें और वो उसके बाद फैसला करेंगे कि आया उन्हें एटमी हथियारों का इस्तेमाल करना है या नहीं करना। लेकिन नाज़रीन, अब जो रूस की जानिब से ये एडवाइजरी जारी की गई है, आखिर इसके मकासद क्या हैं? तो नाज़रीन, इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक बड़ी वजह तो ये है कि मे बी जो बाइडन इंतज़ामिया है वो आपने आखिरी दिनों के अंदर रूस के ऊपर कोई बड़ा हमला करने की जो नाटो ममालिक है उनको अहकामात दे दें और आखिरी दिनों के अंदर एक तीसरी आलमी जंग जो है उसको छेड़ दिया जाए। और इसी वजह से जो रूस है उसने अपने शहरियों को मुहतात रहने के लिए एक तो इस एडवाइजरी का मतलब अमेरिका को भी पता चल गया होगा कि क्या है कि रूस कुछ गैर मामूली चीज़ें करने जा रहा है। रूस क्या कर सकता है नाज़रीन? रूस अपने वो तबाहकुन मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है जो उसने हालिया दिनों में जो है वहाँ पे इस्तेमाल किए थे यूक्रेन के ऊपर। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले भी कल रात ही जो इनके वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने कहा कि जब से इन्होंने ये अपने जदीद तरीन मिसाइलों का इस्तेमाल किया है उसके बाद से अमेरिकन और यूरोपीय हथियारों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ नहीं हुआ। यानी उन्होंने वाज़ेह तौर पे एक वार्निंग दी थी कि ये हथियार कहाँ-कहाँ पे तबाही मचा सकते हैं, क्योंकि
جب یہ حملہ ہوا ناظرین اس میزائل کا، تو اس میزائل کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک حملہ ہونے کے 3 گھنٹے بعد تک بھی دھماکے ہوتے رہے، تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی جو تباہی کا لیول ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اب انہوں نے انہی میزائلوں کے ذریعے امریکہ کو ہٹ کرنے کے حوالے سے وارننگ جاری کی ہے۔ ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مطلب یہ کہ فزیکلی انہوں نے بولا نہیں ہے کہ یہ والے میزائل، لیکن ممکنہ طور پہ روس کی جانب سے اس طرح کے میزائلوں کا استعمال شروع کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے ناظرین کہ حالیہ دنوں کے اندر جس طرح سے معاملات وہاں پہ خراب ہوئے ہیں، ممکنہ طور پہ روس کے پاس انٹیلیجنس اطلاعات ہوں کہ وہاں پہ کوئی خود کچھ دھماکے یا اس طرح کی چیزیں امریکہ کے اندر ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے ایڈوائزری جاری کی۔ بہرحال جو بھی وجہ ہے، اس سے کافی زیادہ بے چینی امریکنز کے اندر اور امریکہ میں رہنے والے رشینز کے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک طرف تو یہ خبر ہے، دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے 100 دنوں کے منصوبے کا اعلان کر دیا کہ وہ 100 دنوں کے اندر کرنے کیا جا رہے ہیں۔ سب سے بڑی چیز انہوں نے کہا جی پہلی پریورٹی کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے کہ جتنے بھی غیر ملکی اور یعنی تارکین وطن وہاں پہ موجود ہیں، جتنے غیر قانونی تارکین وطن ہیں، ان کو انہوں نے کہا جی کہ وہ فوری طور پہ ملک بدر کریں گے اور فوری طور پہ انہوں نے جہازوں کے جہاز بھر کے ممالک کو واپس بھیجنے ہیں جی کہ یہ اپنے انلیگل جو لوگ ہیں ان کو سنبھالیں۔ اور دوسری جو بڑی چیز انہوں نے کہا جی ٹیکس پیئنگ کے حوالے سے چیزیں ہیں، انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک تو ہم نے یہ کرنا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی کہ ہم نے جو مستقل ٹیکس کٹوتیاں ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا فیصلہ کرنا ہے، مستقل ٹیکس کٹوتیاں، اور اس کے بعد جو نامزدگیاں انہوں نے کی ہیں اپنی کابینہ کی ان کو فائنلائز کرنا، یہ تمام چیزیں انہوں نے کہی ہیں کہ یہ پہلے 100 دن کے اندر وہ چیزوں کو مکمل کریں گے۔ تو یہ ناظرین اس وقت صورتحال چل رہی ہے۔ غیر ملکی جو تارکین وطن ہیں ان کے لیے جو بھی امریکہ کے اندر اللیگل رہ رہے ہیں ان کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بج چکی ہیں۔ پہلے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بڑے پیمانے پہ مظاہرے شروع ہو گئے تھے۔ اب ناظرین ان مظاہروں کا فائدہ یا پھر اس طرح کے اگر مظاہرے مزید ہوتے ہیں تو ان کا فائدہ اٹھا کر مے بی کہ کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی جانب سے کوئی حملہ کیا جا سکے یا پھر کوئی اس طرح کی چیز کی جا سکتی ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے امریکہ کے اندر حالات اس وقت چل رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں اس وقت لوگ جو ہیں وہ بے چینی کا شکار ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت جس طرح کا وہ لے کے آ رہے ہیں کہ ان کے اوپر 2 دفعہ 3 دفعہ اٹیک بھی ہو چکا ہے، تو ممکنہ طور پہ انہی دنوں کے دوران اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا معاملہ کو پیش آ گیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ امریکہ خانہ جنگی کا شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک بڑے مارجن سے صدر بن کر آ رہے ہیں، اور اگر ان کے راستے میں کوئی روڈ اٹکانے کی کوشش کی یا پھر انہیں اسیسینیٹ کر دیا گیا یا پھر کچھ اس طرح کی چیز کرنے کی کوشش کی گئی، تو میرے خیال میں اگر جس طرح سے پہلے جو بائیڈن انتظامیہ نے اس کا الزام ایران پہ عائد کیا تھا اور کہا تھا جی کہ ایران ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، ان کے اوپر جو اسیسینیشن کی اٹیمپٹس ہوئی ہیں جو اس کو قتل کرنے کی، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ایران کی جانب سے کی گئی، ایران نے اس کو ڈینائی کیا۔ اگر ناظرین اس طرح سے کچھ ہوتا ہے اور ایران کے اوپر الزام لگتا ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ ایران کے اوپر پھر حملہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کرنے کے لیے یہ ایک نئی گیم جو ہے وہ کھیلی جا سکتی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، خدشات بہت زیادہ ہیں لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔